ट्रस्ट देखो जो मोबाइल बिकला गाइस 5000 आमर भाई टे आसन टे बण आड़े बुल देखिए ना हम जीवन में चढ़ पड़ा जे ब्लॉग बहुत लंबा सो हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा गोस्ट ब्लॉग तो आम पहुँच जाए से लोकेशन में जोटा कि आज जो चैलेंज हो इमेज चैलेंज जोटा कि ओडिशा गोस्ट ब्लॉग रा पड़ी ओडिशा गोस्ट ब्लॉग जमा केबे पड़नी चैलेंज हो एटा चैलेंज मु देख मोबाइल देखते आज एटा मोबाइल टा नुचा हो बण रे मोबाइल आज नुचा बण रे हम टीम रे पिला देखो आज दीटा टीम हबो गोटा टीम रे रहबी मु आउ राम आ गोटा टीम रे विवेक आउ ये अबे भाई आ नियो विकास चैलेंज कौन हम कह दियो टी चैलेंज जोटा कि हलाई मोबाइल टा आमे दियण नै आमे दियण बे आमे दियण जाई नुचै भी हलाई बण नुचैबी नुचै आसेला परे तमे दियण जीव हलाई के से दियण जी से दियण जीव एडी मु देखा सामने का सेपड़ का आगे आमे दियण नुचै गाइला परे दियण जीबी खोजी सुनो तमे दियण जीव खोजिबो जदी मोबाइल मिलिला तमे नुचै दबा तापरे रामर मोर जीबो खोजिबो आज जे जदी आमे जदी पाई गलु आमे जितलु जी जीतियो 5000 टका मिलो 2500 ताको 2500 मते कि तुमको 2500 ताको रेडी तमे एटी रुआ तमे एटी 3 जण एटी रुआ आमे जाउ विकास भाई मोर मोबाइल उची कैमरा दे तमे धर कैमरा तमे एटी था टाइम मोबाइल टाइम टा गूगल टाइम टा देखे दे गूगल टाइम टा देखे धर थोड़े गूगल टाइम टा देखे दे कितने ही गूगल वो साइड दे यार कैमरा को तो ले मु पछा व्हाट इज गूगल पका टाइम देखा देखा ये कम है लाइट बंद कर दो এটা দেখে 11:37 सीधा देखा रे से बड़ा ये उठा 11:37 अच्छा वीडियो कैमरा तुम फोन टा नहीं लाइट ऑन कर दो लाइट तमे जाओ धर विकास भाई कैमरा धर चलो चलो मोबाइल धर ए तमे देखिबनी नारायण देखिबनी चलो मार दउची भाई से ट्रस्ट दो ना ठीक तमे से मोबाइल ट्रस्ट दियो मते ये ट्रस्ट दियो और ट्रस्ट दे से राम ट्रस्ट तमे ट्रस्ट के आराम से से ट्रस्ट दीटा धरि छी जणे कोन गला तमे था के आछोनी भाई जासा खराब है ये भाई देखिए खान भाई चलो चलो इमी जाने तो पाइबे नि केही को 5000 टका को पाए दो ना ओसे फर्स्ट टाइम ना भाई ठीक है इमी जाने से केही जिन पाइबे हलाई मोबाइल मोबाइल नु इमी जाने तो केही पाइबे नि ए देखो ना तो ठीक है चल चलो चलो को नीचे उड़ अब आगु चलो से पाई दे हम भल जानु छ ना अब आगु चलो जो नीचे लाइट के बंद कर दो हां लाइट बंद कर दे तो जानते हैं ना अंदर ई वीडियो करे नुचे देगी बढ़िया हबो ई वीडियो करे नुचे दा ये कर टच ऑफ कर ना टच ए आरी ए इमोर पर ये मेरे फ्लैश ऑफ कर मु वीडियो में रख दो इठी हो ए करू गणी अरे हम वीडियो में फ्लैश ऑफ अरे भाई तो फ्लैश ऑफ फ्लैश ऑफ करे ने देखंतु ये देखाउनी साडे अछि तुमचा फ्लैश ऑफ मो कथा मन फ्लैश ऑफ कर टिके 5 मिनट फ्लैश ऑफ कर से वीडियो फ्लैश ऑफ रख दिया जी मोबाइल नुचे दिए फ्लैश ऑन करिया न देखि देबे जल्दी जल्दी नुचा ठीक है हां मोबाइल कहला मन रखियो हला हां कोठी टिके ओरा चिन्ह रख दो आसा फ्लैश लाइट जळाय देखाउनी किछि आ भीतर चलो गाइस क्रॉस ना कर गाइस हमें एडे देखा गाइस हमें लुची ता भीतर ले ये भीतर गो जोडी मते गाइस हम लुची ता भीतर सेडी कर रे छिडा कर रे हले परटा कोडी अछि जीवा चलो आज के विकास बुझिलो हां आज 5000 टका जितिया को दबानी हमें यही तो पाइबे त बाप पाइबे धर कैमरा धर मुझे कैमरा धर असो भाई जाता डी देख बाउ सब ता प्राय बण हे छी याडे बिल्लो पूरा पाट याडे बण कोन कोइ चला जल्दी जल्दी चला था ए पठा जल्दी लेट लानी एटा 45 ना एटा 35 था एटा 37 हितला जल्दी चला जल्दी सिया पाइबे नि हो जो जानु चाहिए हाँ पाइबे नि फाइनल
ସେ ପାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଜି କେଜି ବିବେକ ବିବେକ ଅଭୟ ଯିବେ ତାପରେ ଏଇ ଅଭୟ ଯା ବିବେକ ଯା ଯାଅ ତମ ମୋବାଇଲ ରେ ତମ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଲୁଚେଇ ଯାଇ ମାନେ ପାଇବେ ବି ଇଏ କେହି ପାଇବେନି ଯୋଉ ଜାଣି ଚାହିଛି ଖତ ନାଇଁ ତାକେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛୁ ବୁଝିଲ ଯାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଖତ ନାଇଁ ତାକେ ଲୁଚାଇ ପାଇବେ ନା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ଭାଇ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ପାଇବ ବିଜୟ ଭାଇ ପାଇବ ଆଜି ଦେଖିଆ ଆଜି 5,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କେହି ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉନି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଏଇ କିଏ ଦିଅ ଆଗେ କିଏ ଯିବେ ଆଗେ ବିକାଶ ଭାଇର ଇଏ ଯିବେ ବିବେକ ଭାଇର ତାଙ୍କର ଯିବେ ନିଅ କ୍ୟାମେରା ନିଅ ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ଧର କ୍ୟାମେରା କିଏ ଧରିବ ପୁରା ଷ୍ଟେବଲ ରଖିବ କ୍ୟାମେରା ତୁ ଧରି ପାରିବୁ ହଲଚଲ କ୍ୟାମେରା କର ଆରାମସେ ଫୋନ ଅଛି ଯା ଟ୍ରଚ୍ ନେଇଯା ଆଉ ସେ ଟ୍ରଚ୍ ନେଇଯା ଏ ଟ୍ରଚ୍ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଦିଟା ଟ୍ରଚ୍ ଅଛି ନେଇକି ଯା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆରାମସେ ଯାଇ ଖୋଜ କେତେ ବାଟ ଭିତରେ କେତେ ମିଟର ତମେ ଯାଅ ଆମେ ଫୋନ କଲେ ଆମ ହିଣ୍ଟ ମାଗିବୁ ତ ଦବ କେମିତି ଫୋନ କରିବି ଆମେ ଫୋନ କର ତମେ ଯାଅ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ନୁଚେଇଲେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ନୁହେଁ ଏତେ ବି ଇଏ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ପାଟ ନୁହେଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆସୁନା ଦେଖିଆ ହଁ ଖାଲି ମାଉସ ଭିତରକୁ ତ ପଶି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ସେଠି ଏଠି ତ ବୁଧା ଅଛି ଏପଟ ବୁଧା ନା ସେକରେ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଅଛି ହଁ ଭାଇ ପପି ଭାଇ ଫୋନ କଲେ କଥା ହବ ଦେଖିଆ ଉଠେଇ କଥା ହବ ହ୍ୟାଲୋ କଲ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅ ସ୍ପିକର ଦେଇଦିଅ ଫୋନ କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେ ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଶୁଣିବ ଭଏସ ଟା ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ତାରି ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଅଧିକା ଆଗକୁ ଯା ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଖୋଜ ପାଇଲେ ଫୋନ କରିବ ଆମେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବା ଆଉ ଆମେ 11:37 ହେଲା ଆମେ 11:45 କି 12ଟା ଭିତରେ ଫୋନ କରିବା ହଉ ହେଲା ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଫୋନ ଆସିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଏଇ ଘରରେ କୋଉଠି ନା ନୁଚେଇଥିବେ ତ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ନୁଚେଇଛନ୍ତି ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଲ କରରେ ଏଇ ବୁଦା ଫୁଦାରେ ନା ଆମ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲେ ଭଲସେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ ଭାଇ ଥାଇପାରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନି ଏଇଠି ବୁଦା ଭିତରେ ବି ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଠିକ ନା ଏଠି ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଏଇ ଛୋଟ ବୁଦା ଏକରେ ଅଛି ପୁରା ବିଲ ନୁହେଁ ହଁ ଏଇଟା ବିଲ କରଟା ମୋବାଇଲ ଥିବ ଯଦି ଯିବ ସେ ଦେଖି ନା ଏଠି ବି ନାହିଁ ତ କୋଉଠି ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି ଜଣା ପଡୁନି ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି ତ ଦେଖିବା କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ବୁଦା ସାଡ଼କୁ ଯାଉ ନା ଭାଇ ନା ଆଉ ସାଡ଼େ ରଖିନଥିବେ ନା ନାଇଁ ମ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଦା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ନୁହଁ ଦେଖିଆ ଏଇଠି କୋଉଠି ବୋଧେ ପଡିଛି
ଏଇ ବୁଦା ଦେଖିବାରୁ ନା ଥାଇପାରେ ବି ବିଲ ଗଛ ଟିକେ ପଚୁ ପୋକ ଗୁଡା ସେ ସାଇଡକୁ ଦେଖିଲ କୋଉଠି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନୁଚେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫୋନଟା ମିଳିଗଲା ଏବେ ଭାଇରେ ଫୋନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେ ଫୋନଟା ନୁଚେଇବୁ ନୁଚେଇକି ତାକୁ ହିଣ୍ଟ ଦେବୁ ହଉ ଯାଉଛୁ ପାଇନୁ କହିବ ପାଇନୁ ହେଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନଟା ଫୋନ ଆମେ ପାଇନୁ ହ୍ୟାଲୋ ପାଇଲ ନା ନା ପାଇନୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ଆମେ ରାମ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରିବ ଦେଖ ନା ନା ରୁମ୍ ଯାଅ ହଁ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ଚୁପକିନା ଥୋଇଦେବା ହେଲା ଟର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ମାଛ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁ ଉଠାନା ବାଜୁଥାଉ ଜମା ତାକୁ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେବାନି ଯେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ପାଇଛୁ ଜଣେଇ ଦେବାନି ଟିକେ ଏଇଠି କଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ଦେବା ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଭାଇ ସେ କରୁଥାଉ ଓଇଛେ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା ଉପରେ ଥୋଇଦେବା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ଉପରେ ଭାଇ ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ଥୋଇଦିଅ ମୋ ଫୋନ୍ କିଏ ଫୋନ୍ କରେ ଦେଖିଆ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ହଉ ଦେଖୁଛୁ ନା ହେଇ ଗଲୁ ଏଇଠି ନୁଚେଇ ଦେବା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ କହିବ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆମେ ତାକୁ ନୁଚଉ ନୁହେଁ ଭାଇ ସେ ଉପରେ ଥୋଇଦିଅ ହଁ ସେଇଠି ଥାଉ ଭାଇ ହଁ ଏତେ ବି ଇଏ କର ଟିକେ ଆସ ତ ହେ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା ଆମେ ମୋବାଇଲଟା ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ଆସି ଖୋଜିବେ ହଁ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରୁଛୁ ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫୋନ୍ ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ପାଇକି ଆମେ ନୁଚେଇ ସାରିଲୁଣୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କ୍ୟାମେରା ଧର କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରି ହଁ କେତେ ଗାଇସ୍ 12 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଦେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇବୁନି ହେଲା ନା ଦେ ଛାଡ଼ୁନି ମତେ ଗୋଟେ ଦଉନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯାଉଛି ଖୋଜିବାକୁ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ଭାଇ ଆମେ ଲୁଚେଇଥିଲେ କୋଉଠି କଣ ପୁରା ଏଇ ଜାଗା ଓହୋ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଦେଖାଉ ହଁ ଏଇ ଭିଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇ ଓହୋ ଭାଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ଗିଡ଼ି ସେଠି ମାର୍କ ମାରିଛି ବୁଝିଲା ହେଲା ହଁ ମାର୍କ ମାରିଛି ଉଠିଛନ୍ତି ଏଇପଟୁ ହଁ ଏଇପଟୁ ଏଠି ନ ଆଗରେ ଅଛି ଏଇପଟୁ ମାର୍କ ମାରିଛି ଏଇପଟୁ ମୋବାଇଲ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବାଉଁଶ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲ କୋଉଠି ଏଇ ହିଡ଼ ନା ସେଟା ନୁହଁ ଆଗରେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ପା ଅନେଇଛି ଏଟା ଲାଗୁଛି ନା ମ ବୁଝିଲ ଅଧିକା ପଡ଼ି ହେଲେ ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ବଣ ଭିତରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଜିତିଆ ନା ଏଇ ଖାଲ କାଇଁ
ଖାଲଟା ସେ ଭାଇ ତମେ ନୁଚେଇଥିଲ କୋଉଠି? ଆମେ ଯୋଉ ଅଛେ ଆମେ ନୁଚା ଆମେ କଥା ଛାଡ଼। ଭାଇ ଫୋନ କଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହିଣ୍ଟ ଦିଅ ଟିକେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବେଲ ଗଛ ଅଛି ବେଲ କହୁନା ବାଉଁଶ ଉପରେ ନା ବାଉଁଶ ଇଏ ସନ୍ଧି ଭିତରେ? ହଁ ଦେଖୁଛୁ କହୁଛୁ ଭାଇ ବେଲ ଗଛ ଦେଖ ବେଲ ଗଛ ମୋବାଇଲ ଏଇ ବାଉଁଶ ଏଇ ବାଉଁଶ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଏଇ ତମ ସେପଟେ ହଉଛି ମୁଁ ଏପଟେ ହଉଛି। ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଥିଲେ ବା। ଦେଖା ହେଲା सीट कौन दिखा ला चोरी आसन ओही टिके पाइबा तो फोन फोन कर कौटी। हेलो ना ना पाइनु हिट दो ना आम जान हाँ पाइगली 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 पाइगल पाइगली ओही ओही ना ना पाइनु 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 ओही गाइस गाइस वीडियो फोन 5000 हमरो गाइस वीडियो भाई को जगह चढ़ी जन देखो गाइस देखो मत देखो कैमरा टिके दियो गाइस देखो को जगह से मोबाइल लुचे जन गाइस ए को जगह मोबाइल लुचे चढ़ी जंती जूम कर सके रो ट्रॉटा देखो ना जूम मोबाइल भी गेला गाइस 5000 हमरो भाई टे आसने टे बण आडे बुल देखे ना मु जीवन में चल पड़ा जे ब्लॉग बहुत लंबा है ए हेई ने ए 5000 हमरो ते धबधब करी भाई 5000 हमरो भाई से कौन भाबु थे हमको अढ़ई तमर ना मोर 3 तमर 2 ना 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 मोर मोर अढ़ई तमर अढ़ई मोर अढ़ई गाइस 5000 टका दियो हां रेडी 5000 टका गाइस ओ हेई 5000 टका दियो मोबाइल मिलगला हमको मोबाइल गाइस मिलगला बहुत तो ये करा को जागा लुचै दिला भाई को जागा लुचै दिले से पाइगला कांग्रेचुलेशन पाइ जाइछ भाई अबे कांग्रेचुलेशन टका 5000 जितला 5000 टका मिलियो अढ़ई मोर अढ़ईटा हमको 5 दबा हेलै 5 वीडियो कैमरा टा कर जे तू आकु रहिलो बहुत टाइम हेलानी वीडियो भल लागित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो कैप्चर टा करि परले वीडियो बहुत हमें ये देखिछु एंड कर दे वीडियो भल लागित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो रहिलो भाई।